हेलो गाइस। तो कैसे हो आप? आज हम दोनों भाई चैलेंज करने वाले हैं। सेव की सब्जी विद बाजरे की रोटी ईटिंग चैलेंज। हम दोनों ने लिए दो दो बाजरे की रोटी, और ये सबसे पहले कौन खत्म करेगा वो आज का चैलेंज जीतेगा। साइज देख सकते हैं आप। ये देखो भाई। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। 1 2 3 स्टार्ट। मस्त है।
Finish, guys. तो आज का चैलेंज कर दीजिए। इसका बच गया थोड़ा। गाइस आपको आज का हमारा चैलेंज कैसे लगा तो कमेंट में जरूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैनल के साथ। बाय।